सभी से सविनय अनुरोध है कि कृपया आप अपने अपने स्थान पर राष्ट्रगान एवं वैदिक मंत्र पाठ के लिए खड़े हो जाएं। সকলকে নিজ নিজ স্থানে উঠে দাঁড়াতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। এখন বাদ্যযন্ত্রে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হবে।
पराजित हैं। हम सब नितांत भाग्यशाली हैं कि हमें आपका सामीप्य मिला। एक बार फिर से प्रकृति से समृद्ध विश्व भारती का कण कण आपका हार्दिक स्वागत करता है। इसी स्वागत की तरंग में चलते हुए मंचासी महानुभावों से आज दीक्षांत समारोह के पवित्र प्रदीप प्रज्वलन हेतु सविनय शुभ निवेदन है। मंचे उपविष्ट माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय उपाचार्य महाशय के प्रदीप प्रज्वलনের জন্য বিনীত অনুরোধ। अब हमारे माननीय उपाचार्य महोदय आज के दीक्षांत समारोह की शुरुआत की घोषणा करेंगे। साथ ही महोदय से स्वागत भाषण के लिए निवेदन करना चाहूँगी। माननीय उपाचार्य महोदय के সমাবর্তন অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ ঘোষণা ও স্বাগত ভাষণ উপস্থাপন করার বিনীত অনুরোধ জানানো হয়েছে। সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। আমি আজকের সমাবর্তন সভা শুরু করার आदेश दीजिए। मैं आज का दीक्षांत समारोह शुरू करने के लिए आदेश दे रहा हूँ। I would like to declare this convocation open. Now I begin my welcome speech. It's a matter of great privilege, great honor to all of us in Visva-Bharati that we have in our midst the visitor of this university, Honorable President of India, Madam Draupadi Murmu, and also we have got with us the Honorable Rector of this university, the Honorable Governor of West Bengal, Mr. C.V. Anand Mohan Bose. Madam, it's a great privilege because this university 1921 में स्थापना हुई। जो स्थापना किया यहाँ का भारत माता का एक कृति संतान गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, और उससे 1921 से आज तक ऐसा ही चल रहा है जो उस टाइम में चला था। मैं 2-4 शब्द आपको बता रहा हूँ हम लोग क्या अभी तक किया। एक तो हम लोग एक नया कैंपस बना रहे हैं रामगढ़ में, नैनीताल से जो 23 किलोमीटर ऊपर रामगढ़ है कैंपस हम लोग बना रहे हैं। उसके लिए जमीन मिल गया, अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं सरकारी अनुदान कुछ आ जाए तो हम जुलाई में शुरू करेंगे। दूसरा सर मैडम आप खुश होंगे, रेक्टर साहब आप भी खुश होंगे, जे यूनेस्को ने ये यूनिवर्सिटी को चुना हेरिटेज यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करने के लिए। हमें लगता है 1-2 महीना में ये अनाउंस हो जाएगा। तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम एक लिविंग यूनिवर्सिटी को हेरिटेज यूनिवर्सिटी दर्जा दिया जाएगा। तीसरा मैडम ये कॉन्वोकेशन हम लोग पहले 4-5 साल बाद करते थे, और इस साल भगवान का आशीर्वाद से आप लोगों का मदद से 2021 का कॉन्वोकेशन हमने किया, 2022 का कन्वेंशन आप कर रहे हैं। तो कॉन्वोकेशन बिल्कुल ऑपरेटेड हो गया, अगले साल हम 2023 का करेंगे। और पैंडेमिक टाइम में विश्व-भारती का बहुत गहरा रोल था, तो हम लोग यहाँ पे रिलीफ दिया गांव में। और आप जान के खुशी होंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जब विश्व-भारती बनाया तब 5 गांव को गोद दिया। आज 2023 में हम लोग 60 गांव को गोद दिया, 60 गांव को देखभाल हम लोग कर रहे हैं। ये टैगोर साहब का एक चिंतन थे जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में बताया गया, सभी एमपी को 5 गांव गोद देने के लिए। और तीसरा मैडम हम लोग 2020 में जब पैंडेमिक चल रहा था तब म्यूजिक थेरेपी का कार्यक्रम हम लोग इंतजाम किया हर दिन इवनिंग में। तो लोगों को जो विषाद हुआ, लोगों को जो डिप्रेशन हुआ उससे निकलवाने के लिए ये म्यूजिक थेरेपी किया गया।
अभी मैं ये मेरा भाषण खत्म करना चाहता हूँ, बिकॉज आप लोग सब इंतजार कर रहे हैं मैडम और डायरेक्टर साहब का भाषण सुनने के लिए। तो मैं खत्म करता हूँ हमारा जो परंपरा है उसी मंत्र से। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युम मा अमृतम गमय आविरामेधि रुद्रो जप्ते दक्षिणं मुखम तेनो पान पाहि नित्यम। नमस्कार। ধন্যবাদ মহোদয়। বিশ্বভারতীর চিরাচরিত স্বকীয় প্রথা অনুসারে এখন অতিথি বরণ। मंच पर उपस्थित महानुभावों का विश्व भारती के चिराचरित स्वकीय परंपरा अनुसार पुष्प, चंदन एवं उत्तरीय के साथ सम्मान किया जाएगा। विश्व भारती शांति निकेतन के विशेष उपहारों से हमारे महामान्य गुणीजनों को अभ्यर्थना दी जा रही है। মাননীয় উপাচার্য মহাশয় বিশ্বভারতীর 8টি ভবনের অধ্যক্ষ মহোদয়ের হাতে স্নাতকোত্তরের অভিজ্ঞান হিসেবে ঐতিহ্যমণ্ডিত সপ্তকর্মী পল্লব তুলে দেবেন। এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা স্নাতক হিসেবে স্বীকৃত হবেন। अब हमारे माननीय उपाचार्य महोदय विश्व भारती के 8 भवनों के अध्यक्ष को सप्तपर्णी पल्लव से संवर्धित करेंगे। यह पल्लव विश्वविद्यालय के वर्ष 2022 के सभी उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के डिग्री के प्रतीक है। सदा हरित के उज्जवल पल्लव विश्व भारती के विद्यार्थियों की सक्रियता, सकारात्मकता, शुभ्रता तथा आध्यात्मिकता का अभिज्ञान है। इस कड़ी में है भाषा भवन के अध्यक्षा माननीय प्रोफेसर सविता प्रधान महाशया। এবার আমাদের মাঝে রয়েছেন কলা ভবনের অধ্যক্ষ অধ্যাপক সঞ্জয় কুমার মল্লিক মহাশয়। भैया भैया उनको बोलिए ना थोड़ा साइड हो, सामने है, पूरा हमारे सामने बीच है। है पल्ली शिक्षा भवन के अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर अरुण कुमार बारिक महाशय। এবার আমাদের মাঝে রয়েছেন পল্লী সংগঠন বিভাগের অধ্যক্ষ অধ্যাপক অরবিন্দ মণ্ডল মহাশয়।
हमारे बीच हैं संगीत भवन के अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर बुद्धदेव दास। এবার আমাদের মাঝে রয়েছে শিক্ষা ভবনের অধ্যক্ষ অধ্যাপক স্বপন রাহা মহাশয়। अब हमारे बीच हैं विद्या भवन के अध्यक्षा माननीय प्रोफेसर विपाशा राहा महाशया। এবার আমাদের মাঝে রয়েছে বিনয় ভবনের অধ্যক্ষ অধ্যাপক সুমন্ত মণ্ডল মহাশয়। अब संकल्प वाचन एवं शांति वाचन की ओर बढ़ेंगे। ओम स्वस्ति भवन्तो ध्रुवन्तु। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम ऋद्धिं भवन्तो ध्रुवन्तु। ओम ऋद्धतां ऋद्धतां ऋद्धताम्। अथेयं विश्वभारती यत्र विश्वं भवत्येकनीडं प्रयोजनम् अस्याः समासतो व्याख्यास्यामः। तेषणः प्रत्ययः सत्यं ह्येकं पन्थाः पुनरस्य नैकः। विचित्रैरेव हि पथिभिः पुरुषानैकदेशवासिनः। एकं तीर्थम् उपासर्पन्ति इति विज्ञायते। प्राची च प्रतीची चेति द्वे धारे विद्यायाः। द्वाभ्यम् अप्येताभ्यम् उपलब्धव्यम् ऐक्यं सत्तस्याखिललोकश्रयभूतस्य इति नः सङ्कल्पः। एतस्यैवैक्यस्य उपलब्धिः परमो लाभः। परमा शान्तिः परमं कल्याणं पुरुषस्य इति हि वयं विजानीमः। सेयम् उपासनीयानो विश्वभारती विविधदेश ग्रथिताभिः विचित्र विद्याकुसुममालिकाभिः। प्राच्याश्च प्रतीचाश्चेति सर्वेऽप्युपासकाः सादरम् आधूयन्ते। तदिदमनुज्ञायता तदिदमनुमन्यता तदिदमनुष्ठीयता। আজকের স্নাতকদের উদ্দেশ্যে শান্তি বচন উচ্চারিত হবে। पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः। द्युः शान्तिरापः शान्तिरोषधयः। शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे मे देवाः। शान्तिः सर्वे मे देवाः।
हमारे बीच मंचासीन श्रद्धास्पद डॉक्टर सीवी आनंद बोस महोदय से निवेदन है कि सभा में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को शुभाशीषों से कृपया मार्गदर्शन करें। আজকের এই সুন্দর মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল তথা বিশ্বভারতীর প্রধান শ্রদ্ধাস্পদ ডক্টর সিভি আনন্দ বোস মহাশয়কে তার মহামূল্য বক্তব্য উপস্থাপন করার বিনীত অনুরোধ জানানো হচ্ছে। Honorable President, the most venerable and distinguished Srimati Draupadi Murmu ji, Honorable Vice Chancellor Sri Biti Chakrabarti, principals, professors, teachers, and the heroes and sheroes of this great institution. For a humble person like me, to be here in the place which is hallowed by Gurudev Rabindranath Tagore is a dream come true. When I stand here before you, what comes in my mind are the lines written by Gurudev's great friend, the Nobel laureate poet W.B. Yeats. W.B. Yeats writes, all change eternally. All change eternally. A terrible beauty is born. That is what Gurudev has done to the education system in India. All change eternally. A terrible beauty is born. As Wordsworth wrote, bliss was it to be alive in those days, but to be young was very heaven. The same sentiment I feel like echoing when I am here. Bliss is it to be alive in these days, and to be young is very heaven, because one is now set foot on the land which was hallowed by none other than Gurudev Rabindranath Tagore. Yes, when we speak of change, which Gurudev has done in the cultural life of this great nation, we cannot forget that Nelson Mandela said, change is education is the strongest tool to make changes in society. That is why the Mahatma Gandhi, who has come here several times, Mahatma Gandhi said, learn as if you live forever, live as if you die tomorrow. Yes, that is why Aristotle has exhorted us, the roots of education may be bitter, but the fruits will be sweet. I repeat, the roots of education may be bitter, but the fruits will be sweet. That is why the various education reforms commissions, whether it is that of Sarvepalli Radhakrishnan in the beginning, or Lakshmana Swami Mudaliya, or Dr. Kothari, or now the new education policy, is going to be the game changer. The new education policy is going to bring the youth power of India to the top of the world. That is the context in which we are here, in the background of the new education policy. Yes, we have a great lesson to learn from this great institution. I do not want to take more of your time. Education is empowerment, education is enrichment, education is enlightenment, education is emancipation. Education is emancipation. That is the objective with which Gurudev Rabindranath Tagore, shattering all shackles and confines of education, he built up this great institution. I am only too humble request me. You have seen the women power of India has reached its zenith, represented by the tallest lady statesman of the world, our great President, Srimati Draupadi Murmu ji, leading the largest democracy in this world. Now, India's youth power should be unleashed by the students of Visva-Bharati, this great university. India is looking for you. As Vivekananda said, arise, awake, stop not till you reach your goal. Thank you very much. দর্শক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু মহোদয়াকে অনুরোধ তার অভিভাষণের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের পথ প্রদর্শন করুন। Governor of West Bengal,
Dr. Sri Anand Bose, Vice Chancellor Professor Vidut Chakravarti ji, teachers, officials, parents and their students. Ladies and gentlemen, Johar, Namaskar, Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. I convey my heartiest congratulations to all the students who have received their degree today. I also congratulate all the teachers, parents, guardians and the staff members who have contributed to their education and are happy to see the students reach a major milestone in their life. As the President of India, I happen to be the visitor of most of the institutions of higher learning under the Government of India. But I feel that it is a special privilege to be the precursor or visitor of this university, established by one of the greatest personalities the world has ever seen, Gurudev Rabindranath Tagore. I am very happy to be with all of you in this historic Amra Kunja. Yesterday, I had the privilege to visiting Thakur Bari at Jarasanta and offering floral tributes to Gurudev. I will cherish that visit to Gurudev's house as a pilgrimage. Gurudev left the comfort of the most important city of the Eastern Hemisphere in the early 20th century and came to this place, which was a remote area those days. There is a message for everyone, especially the young students in this pioneer like Gurudev, choose difficulties over comfort to achieve larger objectives. The young students of Visva-Bharati have to focus on this learning from Gurudev's life that one has to come out of one's comfort zone to be able to make a difference. As we all know that, besides our national anthem Jana Gana Mana, the national anthem of Bangladesh, Amar Sonar Bangla, is also written by Gurudev. It is so appropriate that Bangladesh Bhavan was established in Visva-Bharati after the birth of that great nation nearly 30 years after Gurudev had left for his heavenly hour. Gurudev had also composed the university song of Visva-Bharati. The song called Ashram Song begins with a beautiful song, Amader Shanti Niketan, Amader Sobhote Aapa. It is our Santiniketan for us, everyone is our very own. The ideal of universal love is the message of the Ashram Sangeet. The song, reflecting the search for unity in humanity, conveys the cosmopolitan spirit which Gurudev called Visva-Bharati. Dear students, in view of Gurudev's stature and influence, it can be said that the founder of Visva-Bharati was a globally respected sage who combined the best of ancient Indian ethos with the modern streams of rationalization and humanism. You, the students of Visva-Bharati, have to spread the eternal message given to Gurudev. Gurudev saw India is the leading source of knowledge for the world. He had described this pioneering role of India in Git Vitan in the following words: Pratham Prabhat Udoy Tobo Gogone, Pratham Sam Prabho Tobo Topogone, Pratham Pracharit Tobo Bono Bugone, Gyan Dharmo Koto Kapyo Kahani. Which means your horizon had seen the first dawn. Your heritage had echoed the first chant. Your exotic effort had been the first paradise, spreading the
fragrance of knowledge as poem and song. Ladies and gentlemen, Gurudev's belief that nature is the best teacher is reflected in the way this institution has been designed. There cannot be an ambience more conducive to holistic learning than what we see here. He wanted to liberate the process of education from the confines of conventional systems borrowed from the West. He was against the rigid structure and methods in which students are passive receivers and not active partners in learning. He also left the lack of sensitivity ingrained into the system. Through Visva-Bharati, he has given us the gift of a learning system which is close to nature, which blends Jnana and Vijnana, that is spiritually the modern science, ethics and excellence, tradition and modernity. For Gurudev, learning was boundaryless and boundless. In many ways, the National Education Policy 2020 reaffirmed the convictions of Gurudev. We all know that when he realized that there was a lack of books in Bangla in certain subjects, he wrote new books in Bangla on those subjects. The importance of nature and mother tongue was central to his idea of education. Dear students, Gurudev wanted education to promote creativity and individuality and not produce stereotypes and careerists. I am happy to note that Visva-Bharati has adhered to Gurudev's philosophy of education and produced many celebrated artists and creative individuals. Credit for maintaining this rich tradition goes to generations of teachers and students. However, in order to measure up to the expectations of Gurudev from Visva-Bharati, everyone in the university should remember what he had said in the first meeting of its executive council. Gurudev had said, and I refer to him, though this Visva-Bharati is India's own, it must become the site of the entire world's endeavor to not only disseminate but generate knowledge. Thus, Gurudev wanted Visva-Bharati to become a global knowledge hub. It is the duty of everyone associated with Visva-Bharati to keep in mind Gurudev's vision and wishes. Gurudev took pride in the Indian knowledge tradition. In our tradition, it is said only that learning is meaningful, which liberates Savidyaya Vimuktoye. Liberation from ignorance, narrow-mindedness, prejudice, negativity, greed, and other such limitations is the real objective of education. I am sure that students of Visva-Bharati will have built better communities wherever they choose to live and work. Ladies and gentlemen, as we all know, Gurudev made immense personal sacrifices to build and sustain this great effort of learning. He sold his ancestral property at Puri in Odisha. His wife sold her ornaments. Later, he used the money he received a part of the Nobel Prize for the educational institutions here. He set an example of great personal sacrifice for a noble collective cause. I believe that the joy of giving is the greatest joy. And Gurudev's generosity is one of its finest examples. Students and teachers of the Visva-Bharati community owe it to Gurudev to follow his spirit of giving. I once again congratulate all the students for their accomplishment. I am sure that the Visva-Bharati family will continue to move ahead with the grand vision of universal well-being. I wish the students, teachers, and everyone associated with the university a very happy and fulfilling future ahead.
In the end, I bow in reverence to Gurudev Rabindranath Tagore. प्रिय छात्र छात्रा, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि विश्व भारती में आकर के मैंने देखा यहाँ जितने छात्र आए हैं इतना ही छात्र हैं। ये छात्र एवं छात्राओं ये एक बहुत अच्छा समन्वय है। हम सब जानते हैं देश में 50% महिलाएं हैं, आधा महिला है। महिलाओं का शिक्षित होना, आगे बढ़ना, स्वावलंबी बनना, आत्मनिर्भर बनना ये बहुत बड़ा चुनौती है देश के लिए। मैं विश्वास करती हूँ ये चुनौती विश्व-भारती द्वारा जरूर पूर्ण होगा और यहाँ के बच्चे, यहाँ के छात्राएं उनके भविष्य में देश को आत्मनिर्भर बनाने में सफल होंगे और एक अच्छा मैसेज देंगे। क्योंकि मैं जब छोटी थी शांति निकेतन के बारे में मैं बहुत अच्छी बातें मैंने सुना करती थी। मैं सुना करती थी शांति निकेतन के बच्चे पेड़ों के नीचे पढ़ाई करते। मैं आज जब यहाँ आई मैंने देखा रविंद्रनाथ ठाकुर जी एक पेड़ के नीचे योगा करते थे। केवल रविंद्रनाथ जी नहीं, यहाँ के स्वामी विवेकानंद, बुद्धदेव, हर कोई जो सिद्धि लाभ किए हैं, जो ज्ञान प्राप्त किए हैं, हर कोई पेड़ों के नीचे ही अपना सिद्धि लाभ प्राप्त किए हैं या ज्ञान प्राप्त किए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और प्रणाम करना चाहती हूँ, नमन करना चाहती हूँ गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी को कि उन्होंने ये कंसेप्ट बनाए हैं और बच्चों का भविष्य बनाने के लिए ये अपना कदम बढ़ाए हैं और इसके लिए अपने सर्वस्व निछावर किए। आज ये बच्चे शांति से, आनंद से, कंफर्ट से ये अपने कमिटमेंट के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं छात्र छात्राओं को तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, साथ ही साथ यहाँ के जितने टीचर्स और यूनिवर्सिटी से जितने एसोसिएटेड मेंबर्स सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद समारोह। हम अत्यंत प्रारंभिक हैं जो आज इस पुण्य भूमि में हमें आपसे प्रेरणा साथ होने का अवसर प्राप्त हुआ। अब माननीय उपाचार्य महोदय आशीर्वचन के साथ दीक्षांत समारोह की समाप्ति की घोषणा करेंगे। माननीय उपाचार्य মহাশয় সমাবর্তন অনুষ্ঠান ও আশীর্বাদনের মাধ্যমে সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন। সবাই প্লিজ দাঁড়িয়ে যাও, একটু দাঁড়িয়ে পড়ো। আমি যে বলবো আমার সঙ্গে বলবে, সত্য বলো, ধর্ম আচরণ করো, স্বাধ্যায় থেকে বিরত হইও না, সত্য থেকে বিচ্যুত হইও না, ধর্ম থেকে বিরত হইও না, শুভ কর্ম থেকে নিবৃত্ত হইও না, মাতৃভক্ত হও, পিতৃভক্ত হও, আচার্য ভক্ত হও, অনবদ্য কর্মেরই অনুষ্ঠান করবে, অনবদ্য কর্মেরই অনুষ্ঠান করবে, অন্য কর্মের নয়। আমাদের সদাচারী অনুবর্তন করবে, অন্য আচারের নয়। পাষাণের মতো দৃঢ় হও, পরশুর মতো তীক্ষ্ণ হও, হিরণ্যখণ্ডের মতো মূল্যবান হও, কল্যাণময় হয়, সর্বমানবের বন্ধু ও বীর্যবান রক্ষক হও। হে সৌম্য, শতবর্ষ জীবন লাভ কর।
এখন আমি এই दीक्षांत समारोह समाप्ति घोषणा करছি। मैं अभी ये दीक्षांत समारोह का समाप्त घोषणा कर रहा हूँ। I declare this convocation closed. दीक्षांत समारोह में उपस्थित प्रत्येक आश्रमी अतिथि एवं विद्वज्जन से निवेदन है, आश्रम संगीत एवं राष्ट्रगान के लिए कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें। मैं बोलता हूँ अभी देखा क्या हाँ कौन लेवल है व्हाट्सएप में कहाँ गए कौन सा पिक्स चाहिए एक देखते हैं नंबर दे